Sans problème. On fait ceci. Rappelle-moi dans 5 minutes. On vous présente la famille victime dans les quartiers Kassapa, quartier Kamatete, en profondeur avec l'avenue Diaz. Ça, c'est la deuxième famille victime, lorsque la première famille a connu déjà un cas d'endommagement dont le responsable est hospitalisé. Je crois que par votre autorisation, après juste ça, vous aurez à visiter cette famille-là, de voir ce que c'est en tant qu'autorité. Maintenant, nous allons vous présenter les actes de travaux que la fameuse femme devant ici a effectué. Pale kuna chakula che mtoneko huruma, tunaishi mwile kati mateso sana. Hii kwangu haina mara kwanza kama naingia mafaka ostaba anapomona sana na zaidi kama tete. Kuseme tunachoka tunakuwa nalala tulale mashio mpaka inji. Barikuwa walipomona kwa jirani, tunasikia wanapika mabala. Tunaanza kuomba Mungu, tunasema Mungu tusaidie tukinge kono wenje mchungaji. Mkomba tunasikia tena kwetu barakokona kumulango ase mufungule mulango. Sina shia tukujibu tukupaka kimya kwa benye bana nisivia sema vile unakatana kufungula si peke tu kunafungula mulango. Tunasikia paka banabeba banaanza kupika kumiri pale tunalalamika osekuru madre vile kulikuwa basha kupika mabala ntake shi bantu basha kupika bali vile bunduki hakuna jinsi ya mtu atoki. Tunaangalia banenja munyumba baba bola alifungula sala la mikio sekura kukukua kumsekuriri lesa. Batoto banaanza kuria. Mimi naonesha watoto wangu nasema mushirie, mushishange nabo. Batoto walifese bajirevolte na se munyamashe. Tunaombaka Mungu tunaombaka ni mujima tetuchunga. Mwe mwache babebe bintu vyote. Banakuwa banabeba bintu vyangu vyote. Vile balibeba sa biene. Mimi nasema baba yangu. Si tuko ingambo tunekala tunafuata ni maisha yetu compliqué mamilie kuchinyi. Tushaudi privé hatuna na mai, hatuna na moto tena mnetufuatia na mnyama mpori tusetu pumuzike eko. Mnetufuatia na umu baba, hivi yote mnabeba job yangu hata pale mnaenda, mitabajani unateswa na njala. Vile vyote mnabeba job yote. Asiwa biene. Safi lola sauna na bingine vya kutongezea. Tuko nabeba jeune fille wako, nabeba jeune fille wangu wa 18 ans. Bala toka na jeune fille wangu. Antakela tumikiaka Mungu na tuaka magoti na saa baba. Niwe unachuka kwa lechika wala mche mtoto yangu. Na tuanga magoti kusha komba. Mina siya spray na yose la muka. Na la muka naonesha bantuku yabo na se tuende. Fami mjiwa weketu. Wejo kama la maliza la ule mtoto tasikia wala kwa la viku nipema mi mama sema kani viole. Mi aje mama yenu huyu. Devon wewa faile betis. Eri nikufe. Iswara kuivakie. Chita ichike ile mambo bila toka kutoka wala nibrakie bolgar. Mina baba deja la baba kukabana mkokota mimi nafana nkamba. Mina veka la bwana vile walikosa kumanya vyote wanakimbia. Ndio mina yaita osekuru. Mutoke armebisha kunyanganya yoi. Ndio wadirani wote wanatoka. Tunaita intervention na kwale tuchunga pale depuis 2 heures. Pala se tubeba rubela safana. Hivi tutukula makubwa mainchi. Hivi tu vinajirepete sana mwi quartier yetu tunacheza salama juu ya nini? Tunakosa tukumuicha wenyewe. Hii hapana mwefu kama kubaba yuwe hii kitu kinafanyika. Jua hivi tunafika hapo na makubwa. Naangalia nasema gouvernement bebe kwa charge na kwa mdanger. Njoo kisi ile vinafanya pale wakirudia shule retour kaita kwa hakuna hata mwe tena niishi pale. Mimi nakuwa naboka sana nitake niko mwanadamu, niko naboka, mkimwili mwili ni udhaifu, mkiromi na kukamilika kenikale mwili, sitekala bien la ce gouvernement bebe kwa charge, mimi nakuwa mdanger. Mimi nakuwa mdanger ndio kije bila fikia hapo. Nasikia na machozi na nitoka macho. Devant hii acte ya bravoure ya mama.
La seule chose que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je vais appeler le gouverneur parce que j'agis au nom du gouvernement provincial. Je vais ma disposition pour sécuriser Ouimama, à partir de sans danger, Léo. Voilà. Vraiment, je n'ai pas beaucoup de discours à tenir à pas. Nous allons prendre toutes les dispositions pour lui pour que nous sécuriser. Là, pour continuer à lutter contre le banditisme. Il y a ma proportion, il y a tout dépassé mon compréhension. Mais le gouvernement provincial ne va pas laisser tomber les bras. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que victoire s'en suive. Je vous remercie.